योहन लिखित सुसमाचार अध्याय 7। एथिउतारे जीशु गालिली रे भ्रमण करने लगिले, कारण जिहुदी माने ताहांको बध करने निमंते चेष्टा करुथिबारु से जिहुदा प्रदेश रे भ्रमण करने को इच्छा करुनथिले। किंतु जिहुदी मानकर कुटीरवास पर्व सन्निकट हुंते ताहांकर भाई माने ताहांको कहिले, तुम्हें जे कर्म करुअछ सेही सबु जेपरि तुमर शिष्य माने मध्य देखिबे, ए निमंते एठारु बाहरी जाई जिहुदा प्रदेश को जाओ। कारण केही प्रकाशित हेबाकू इच्छा कले गोपन रे किछि करे नाही। तुम्हें जदि ए समस्त करुअछ तेबे आपना को जगत निकटरे प्रकाश कर, कारण ताहांकर भाई माने सुदा ताहांकठारे विश्वास करू नथिले। सेतिरे जीशु सेमानंकु कहिले, मोहर समय ए पर्यंत उपस्थित होई नाही, मात्र तुम्भमानंकर समय सर्वदा उपस्थित। जगत तुम्भमानंकु घृणा करि पारे नाही, किंतु मते घृणा करे, कारण ताहार कर्म जे मंद मु ताहा विषय एही साक्ष्य देउअछि। तुम्हे माने एही पर्व को जाओ, मु एबे एही पर्व को जाऊ नाही, कारण मोहर समय ए पर्यंत संपूर्ण होई नाही। से सेमानंकु एही समस्त कथा कही गालिली रे रहिले, किंतु तांकर भाई माने पर्व को गला उतारे से मध्य गले, प्रकाश रे नुहे, मात्र एक प्रकार गोपन रे। एनु जिहुदी माने पर्व रे ताहांको खोजु खोजु पचारिले से काहे, आउ ताहांकर विषय रे लोक समूह मध्य रे बहुत आंदोलन हेबाकू लागिला। केही केही कहिले से जने उत्तम लोक, आउ केही केही कहिले ना से लोक मानंकु भ्रांत करूअछि। तथापि जिहुदी मानंकर भय रे ताहांकर विषय रे प्रकाश रे केही किछि कहु नथिले। किंतु पर्वर अर्धेक समय गत हुंते जीशु मंदिर को जाई शिक्षा देबाकू लागिले। एथिरे जिहुदी माने चमत्कृत होई कहिले, ए पाठ न पढ़ी किपरि पंडित हेला। तेणु जीशु सेमानंकु उत्तर देले, मोहर शिक्षा मो निजर नुहे, किंतु मो प्रेरणकर्तांकर। केही जदि ताहांकर इच्छा साधन करने इच्छुक हुए, ताहेले एही शिक्षा ईश्वरंक ठारू उत्पन्न ना मु आपण मानंकु कहूअछि, ताहा से जानिबो। जे आपना को कहे से निज गौरव अन्वेषण करे, किंतु जे आपना प्रेरणकर्तांकर गौरव अन्वेषण करे से सत, आउ ताहा ठारे कौनसी अधर्म नाही। मूसा कौन तुम मानंकु व्यवस्था देई नाहांती, तथापि तुम्भमानंक मध्यरु केही व्यवस्था पालन करुनाह। तुम्हे माने काहेकि मते बध करिबाकू चेष्टा करुअछ। लोक समय उत्तर देले, तुमको भूत लागि अछि, किए तुमको बध करिबाकू चेष्टा करुअछि। जीशु सेमानंकु उत्तर देले, मु गोटिए कर्म कली, आउ तुम्हे माने समस्ते चमत्कृत हेल। एही हेतुरु मूसा तुम्भमानंकु सुन्नत विधि देई अछंती। एहा जे मूसांक ठारू होई अछि ताहा नुहे, मात्र पितृपुरुषंक ठारू। आउ तुम्हे माने विश्राम बार रे मनुष्यर सुन्नत करुअछ। मूसांकर व्यवस्था लंघन न हेबा निमंते जदि विश्राम बार रे मनुष्य सुन्नत प्राप्त हुए, ताहेले मु विश्राम बार रे जणे मनुष्य को सम्रांग सुस्थ करिबारु तुम्हे माने काहेकि मो उपरे क्रोध करुअछ। बाह्य विषय देखि विचार न करी न्याय विचार कर। एथिरे जेरुसालेम निवासी मानंक मध्यरु केही केही कहिबाकू लागिले, सेमाने जाहाको बध करिबा निमंते चेष्टा करुअछंती, ए कोन से नुहे। पुणी देख, से प्रकाश रे कथा कहउछि, आउ सेमाने ताहाको किछि करुनाहांती। ए जे ख्रीष्ट, एहा कौन नेता माने सते जानी सारिलेनी। जहा हेउ, एहार उत्पत्ति आमे माने जानो, किंतु ख्रीष्ट जेतेबेले आसीबे सेतेबेले ताहांकर उत्पत्ति केही जानिब नाही। सेथिरे जीशु मंदिर रे शिक्षा देउ देउ उच्च स्वर रे कहिले, तुम्हे माने मते ओ मोर उत्पत्ति उभय जान।
ମୁଁ ନିଜଠାରୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ସତ୍, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ, କାରଣ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କର ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସମୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଧିକ କରିବେ? ଫାରୁସୀମାନେ ଲୋକସମୂହକୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦାତିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବ, ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, ଏ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ? ଏ କ'ଣ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରିଅଛି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଖୋଜିବ, ମାତ୍ର ପାଇବ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିବି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ? ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବର ପ୍ରଧାନ ଦିନ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କେହି ଯଦି ତୃଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ପାନ କରୁ। ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ତାହାର ଅନ୍ତରରୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଏହା କହିଲେ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ଅତଏବ ଲୋକ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭାବବାଦୀ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗାଲିଲୀରୁ ଆସିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରୁ ଓ ଦାଉଦ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲେ ସେହି ବେଥଲେହେମ୍ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିବେ, ଏହା କ'ଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ କହିନାହିଁ? ତେଣୁ ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ହେତୁ ମତଭେଦ ଘଟିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଦାତିକମାନେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ତାହାଙ୍କୁ ଆଣିଲ ନାହିଁ? ପଦାତିକମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାରେ କଥା କହନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ସେ ପ୍ରକାରେ କହିନାହିଁ। ସେଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛ? ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିମ୍ବା ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଉଁ ନିକୋଦିମ ଏଥିପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜଣେ ଲୋକଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନ ଶୁଣି ଓ ତାହାର ଆଚରଣ ବିଷୟ ନ ଜାଣି ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରେ? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜଣେ ଗାଲିଲୀୟ ଲୋକ? ଗାଲିଲୀରୁ କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଦେଖ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।